5 लाख रुपए से भी अधिक रबर शीट की चोरी से लोगों में दहशत फैला हुआ है। फिलहाल इस बात पर पुलिस की जांच जारी है। सोमवार की देर रात राजनगर आनंद बाजार रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी के गोदाम से 3.5 से 4 टन रबर शीट चोरी हो गई है। सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कार्यवाहक सभापति समरजीत देवनाथ भी मौके पर पहुंचा। समरजीत बाबू ने बताया कि चोरी हुई रबर शीट की बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए थे। हालांकि कई बातें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था। जांच के हित में पुलिस कुछ जानकारियों को छिपाने की कोशिश भी कर रहे थे। धर्मनगर थाने के सब इंस्पेक्टर दयाल चकमा ने कहा कि वे राजनगर आनंद बाजार रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी के गोदाम में इस बात की सूचना मिलते ही अपना पुलिस कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंचा और सीसीटीवी कैमरे की हर क्लिपिंग्स को संग्रह किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही चोर और चोरी के सामान सामने आ जाएगा। फिलहाल राजनगर आनंद बाजार रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी के काम काज युवराज नगर ब्लॉक की देखरेख में ही चलते आ रहा है। आनंद बाजार रबर प्रोडक्शन सोसाइटी কিছু মানে মাল নিয়ে যায় ঘুরে, তখন এই খবরটি আমরা আসি। আমার পরে দেখি ঘটনা সত্য ব্যাংকে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করি। এবং সিসিটিভি ফুটেজ চেক করার পরে আমরা যতটুকু দরকার যে প্রসেসিং দরকার এই প্রসেসিং নিয়ে আমরা এখন কাজ করে চোরগুলোকে ডিটেক্ট করে 100% চেষ্টা করি। সকালে আমরা ম্যানেজারে ফোন করছি আমাদের 6:30টার দিকে যে আমরা তো গোডাউন চুরি গেছি। তো সঙ্গে সঙ্গে আমি 15-20 মিনিটের মধ্যে আইছি। সেটা দেখলাম যে আমরা এই 7-8টা ভাঙ্গা সাইডা প্রায় 3.5 টন মাল চুরি নিয়েছি। আমরা সিসি ক্যামেরাটা আসলো, সিসি ক্যামেরাতে ছবিটি আয় কিন্তু প্লেয়ার আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতাম। তখন দেখেন আর কি কোনো যদি মানে মোটামুটি কত লক্ষাধিক টাকার মাল হতে পারে? প্রায় 5 লক্ষ টাকা। 5 লক্ষ টাকা। মানে এটা সকালবেলা আপনার এই খবরটা সকালবেলা আমরা পাই। পুলিশে কল করছেন আপনারা? পুলিশে কল করার পরে ধর্মনগর পুলিশ আইছে, ইনভেস্টিগেশন করছে। আপনার নামটা? সমরজিৎ দেবনাথ। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? আমি প্রেসিডেন্ট।